বিপুল জনরস, আপনি তো আজকে অভয়ের বাড়িতে যেতে পারতেন ক্ষমা চাইতে, গামছা নিয়ে যেতে পারতেন, গলায় গামছা দিয়ে বলতে পারতেন। এটার উপর দিয়েই তো গেছেন। রত্নাদি ভুল করেছি, ক্ষমা করুন। আমার বিশ্বাস তিনি ক্ষমা করে দিতেন, হয় বা করতেন কিনা আমি জানি না। তা না করে আপনি ওখানে গেছেন। যেদিন আপনি অভয়াকে একটা স্টেট হসপিটালের ভিতরে মেরেছিলেন, প্রমাণ লুপাট করতে গেছিলেন, 10 লাখ টাকা দিয়ে কিনতে গেছিলেন, সেদিন আপনার গাড়িতে কাদা মাখাবে না কি ফুল ছুড়বে? আপনাকে ওই বাড়ির লোক দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে, আপনি বলছেন যে না আমি দরজা ভেঙে ঢুকবো। এই কাজগুলো করবেন। আর এত চুরি করেছেন, চোর তো শুনতেই হবে। এরপর থেকে কানে এই আপনার হেলিকপ্টারে চড়লে লাগিয়ে দেয়, ওইগুলো ব্যবহার করুন আপনি, তাহলে চোর শুনতে পারবেন না। এখন উনি বাড়ির লোক বলছে আমরা ডাকিনি, আমরা উনি যুক্ত হন চাই না। আর উনি বলছেন যে আমি মানে ওই কার্বাইড দিয়ে কাঁঠাল আম পাকানো হয় না, জামাই ষষ্ঠীর আগে বেশি হয়, তা উনি জোর করে ঢুকে চাইছেন যে লকআপে মেরে দিয়েছে, বিজেপি মেরে দিয়েছে। আর আপনি ওখানে ছুটির দিন একজন লয়ারকে সঙ্গে নিয়ে রাজনীতি করতে গেছেন পুলিশকে না জানিয়ে। পুলিশ তো এত বড় অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে দেখলাম, যেটা তো উনার পাওয়া, উনি এখন ওই ক্যাটাগরিতে পড়েন কিনা সন্দেহ আছে। উনি জেড ক্লাস ক্যাটাগরি, আমরা উইথড্র করিনি। ডাইরেক্টর অফ সিকিউরিটির সিনিয়র অফিসার এখানে আছেন, আমার সিকিউরিটির জন্যই আছেন। আমি ওনাকে নেমেই জিজ্ঞেস করেছিলাম ইজ দেয়ার এনি কমিউনিকেশন, তারা বলেছেন কমিউনিকেশন আমাদের কাছে ছিল। তবুও আমি টিভি ছবিতে যেটুকু দেখেছি, সিনিয়র পুলিশ ডিসির নেতৃত্বে পুলিশরা তাকে প্রপারলি সাপোর্ট দিয়েছে। এবং আমি বিজেপির কোন পরিচিত মুখকেও দেখিনি, ঝান্নাকেও দেখিনি। যা আসবে ইনভেস্টিগেশনে যার নাম চাকরি করবে, পুলিশের যেটা কাজ করবে। আর সিবিআই যে কাজ সিবিআই করা উচিত, এটা নিয়ে অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন আছে, ওনার পরিবারের মধ্যেও প্রশ্ন আছে। টিম চেঞ্জ হয়েছে, কোর্টও খুব কঠিন ভাবে দেখছে। আমরা মনে করি যে অনেক জিনিসের বিচার সময় লেগেছে, কিন্তু বিচার দিয়ে যে হার মানা লড়াই, হার না মানা লড়াই করছেন রত্না দেবী এবং শেখর বাবু, আমরা তার সাথে। पूरा पश्चिम बंगाल का हर जनता का मांग। दादा एक तो इधर ताकिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस के आधार पर काम करेगा। उसका जो था वो भी चेंज कर दिया, और कोर्ट का निगरानी में वो लोग नया तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। और जो नया सरकार आने का बाद दिन जो पुलिस अधिकारी लोग का इरेस्पॉन्सिबल कार्रवाई उन्होंने किया, पीड़ित परिवार को ममता बनर्जी का इशारा से रुपया देने के लिए आया, आरजी कौर का तोड़फोड़ कराया पुलिस को पकड़ा के। और जिस तरीके से ये इंसिडेंट को एज पर द लॉ उसको इन्वेस्टिगेट ना करके छुपाने का कोशिश किया था, इसके ऊपर सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड से आईपीएस लोग को सस्पेंड करना, जो डॉक्टर लोग हैं उनका लाइसेंस कैंसिलेशन करना, करप्शन के खिलाफ चार्जशीट के लिए एनओसी देना, सब काम हमारी जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाहर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो काम है वो सरकार भी किया, हेल्थ डिपार्टमेंट भी कर रहा। बाकी आने वाला दिन में हेल्थ मिनिस्टर है, जो रैकेट हमारी डॉक्टर बोन की इतना पेनफुल इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार है, उसका खिलाफ भी हेल्थ डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। आज मैं उनको स्मरण किया, यहाँ अभया का राष्ट्र का उद्घाटन कुछ दिन पहले हुआ, उनका स्मृति को अक्षय अमर रखने के लिए रत्ना दी का लीडरशिप में हम सब लोग एक साथ काम करेगी। और मैं पुलिस को डायरेक्शन दिया है,
सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का दायरा के बाहर जो फ्रीमेसन के लिए जो वो भी एक बड़ा स्कैम है, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके जो लोग उस दिन सीसीटीवी के फुटेज में था वहां का दीदेन एमएलए, काउंसिलर और जो आदमी, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सीबीआई का पास जो 3-4 इशू में इन्वेस्टिगेशन कोड दिया है, शायद ये बाहर इसको पुलिस कर सकता है, इसका डायरेक्शन भी मैं दिया।